Gak nampak nak, warnanya sama sama lantainya. Kenapa nangis? Kenapa nangis? Mau apa? Tapi tadi habis maem, habis itu bubuk. Mau mimi ya? Mau mimi? Ntar mami ambil miminya ya. Mimi ya, mimi ya. Ini. Bismillah ya Allah, Bismillahi. Usah bang ya. Kayak mana yang betul lah nak? Yang betul nakku. Mau apa bang sayang? Mau iya? Hah?